Wow! Anong pinaka-dangerous na animal dito, kuya? Wow! Chill lang. Wow! Kuya, natikman mo na yung timulok? Tamilok? Ay, tamilok? Yes po. Masarap? Okay lang din. Okay lang din. It was woodworm Yeah. Gusto from ko. the mangrove. Upbeat. Wow. And we're back. Yeah. Wow. Hindi ko makakita ang ganyan kadami doon po sa garden. Promise? Promise. Kita mo. Wow. Ang dami. Grabe naman, kuya. Kita mo yan. Yan ang dami. Pura malala kung saan ka. Oh my gosh. Black tip sharks. Gusto ko iuwi.